کہ मुसलमानों में ऊँटनी का पेशाब पिया जाता है और इसका तज़किरा अहादीस और कुरान पाक की आयत की रोशनी में भी मिलता है। यही बात एक सवाल की सूरत में डॉक्टर जाकिर नाइक के सामने भी रखी गई थी। डॉक्टर जाकिर नाइक से ऊँट का पेशाब पीने से मुताल्लिक सवाल किया गया था और डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस पर तफसीली मुकम्मल जवाब पेश किया है। टीम हम कदम डॉक्टर जाकिर नाइक की जानिब से अंग्रेजी ज़बान में की गई इस गुफ्तगू का उर्दू तर्जुमा आपके लिए पेश कर रही है। I am from Maharashtra, India. Zakir Naik, can you please tell me about a hadith in Sahih Bukhari, volume 7, hadith number 5686, about camel urine purity and impurity? Similar question is asked also by Muhammad Ozair from Birmingham, UK. Did the Prophet, peace be upon him, order Muslims to drink camel's urine? Muslims object to the Hindus when they drink cow's urine. डॉक्टर जाकिर नाइक से 3 लोगों की जानिब से दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से ये सवाल किया गया था कि क्या दीन इस्लाम ऊँट का पेशाब पीने का कहता है? क्या एक हदीस की रोशनी में वाकई ही ऐसा कहा गया है कि ऊँट का पेशाब पीने से मुख्तलिफ बीमारियों के मसाइल हल हो जाते हैं? एक सवाल करने वाले ने यह भी कहा था कि उसे गैर मुस्लिम इस बात पर बतौर मुसलमान तनकीद का निशाना बनाते हैं कि तुम्हारा मजहब ऊँटनी का पेशाब पीने को कहता है। एक और सवाल करने वाले ने यह कहा था कि हम आम तौर पर हिंदुओं को गाय का पेशाब पीने पर तनकीद का निशाना बनाते हैं, मगर मुसलमानों की हदीस और कुरान पाक में भी कहा गया है कि वो ऊँट का पेशाब पीकर बीमारियों का हल तलाश कर सकते हैं। क्या ये सब कुछ दुरुस्त है? दोस्तों, डॉक्टर जाकिर नाइक से पूछा गया ये सवाल इंतहाई अहम भी था और दिलचस्प भी। इस वीडियो को देखते हुए यकीनन आपके जहन में भी आ रहा होगा कि वाकई दीन इस्लाम में ऊँट का पेशाब पीने का हुक्म या उसकी इजाज़त दी गई है। आइए जानते हैं कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस मुश्किल और अहम सवाल का क्या जवाब दिया। डॉक्टर जाकिर नाइक ने सबसे पहले कहा कि जी हाँ, ये बात दुरुस्त है और एक हदीस इस हवाले से मौजूद है जो कि सही बुखारी वॉल्यूम नंबर 7 हदीस नंबर 5686 है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि जी हाँ, ये हदीस बिल्कुल दुरुस्त है और बहुत से मुसलमानों को इस पर यकीन नहीं आता है। साल 2017 में उन्होंने अपने फेसबुक पेज से ये हदीस पोस्ट कर दी थी और उसका रद्द-ए-अमल बहुत बुरा आया था। बहुत से लोगों ने डॉक्टर जाकिर नाइक से ये गिला शिकवा किया था कि हम आपके कई बरसों से फ़ैन हैं, आपसे बहुत कुछ सीखते हैं, मगर आप ऐसी बेमंतक और इलॉजिकल चीज़ों पर यकीन रखते हैं। इस पर हमें बहुत हैरत हो रही है और अब हम आज के बाद से आपको फॉलो नहीं करेंगे। On my Facebook approximately 3 years back in 2017, and said, one of my fans said, Dr. Zakir, I was a great fan of yours, but now I read that you believe in a hadith in which the Prophet said you have to drink the camel's urine. How could you believe in such illogical things? And I'm no longer your fan. डॉक्टर जाकिर नाइक ने बताया कि एक और शख्स ने मुझे पैगाम भिजवाया कि डॉक्टर जाकिर नाइक साहब, आप तो साइंटिफिक और लॉजिकल बातें करते हैं, इसीलिए हम आपके फ़ैन हैं, मगर आप एक ऐसी हदीस को कैसे पोस्ट कर रहे हैं जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया है कि ऊँट का पेशाब पी लेना चाहिए। इसीलिए लोगों ने इस पोस्ट पर बहुत गम और गुस्से का इजहार किया। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि हम मुसलमानों के लिए रहनुमाई का सबसे अहम ज़रिया कुरान मजीद है, उसके बाद अहादीस है और अहादीस में सबसे अहम और काबिल एतमाद सही बुखारी है और ये हदीस भी सही बुखारी से ही है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अगर किसी इंसान को इन सब चीज़ों से भी कुछ मसला या किसी सवाल का जवाब नहीं मिलता है तो वो किसी समझदार आदमी से पूछ सकता है, लेकिन सवाल पूछने के बजाय ये कहना शुरू कर देना कि सही बुखारी में गलत लिखा है, ये हदीस कैसी है, ये कहाँ से आ गई, हम तो इसे नहीं मानते, ये सब चीज़ें एक अच्छे मोमिन की निशानियाँ नहीं हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि ऊँट का पेशाब पीना दुरुस्त है या नहीं है, इस पर आने से पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब लोगों ने मेरी उस फेसबुक पोस्ट पर इस तरह के कमेंट्स दिए तो मुझे ये अंदाज़ा हुआ और साथ में दुख भी हुआ कि ये लोग दरअसल साइंस को कुरान पाक और अहादीस से भी बड़ा समझने लगे हैं और ऐसा करना गलत है। हम मुसलमानों के लिए सबसे पहले अहम किताब कुरान मजीद है, फिर अहादीस हैं और उसके बाद साइंसी किताबें हैं। एक अच्छे मुसलमान के लिए सबसे पहली तरजीह कुरान पाक होना चाहिए। For us Muslims, highest is the glorious Quran, followed by the authentic hadith. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अब आ जाते हैं इस बात पर कि ऊँट का पेशाब पीना सेहत के लिए अच्छा या बीमारियों का इलाज कैसे हो सकता है और एक हदीस इस हवाले से क्यों मौजूद है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने बताया कि आज से कई सदियां पहले और यकीनन आज के दौर में भी होने वाली जदीद साइंसी तहकीक के मुताबिक ऊँट का पेशाब पिया जा सकता है और उससे बहुत सी बीमारियों का इलाज भी होता है।
ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ اب میں آپ کو اس کی مثال بھی دیتا ہوں۔ آج سے کئی 100 سال پہلے ایک عظیم مسلمان سائنسدان ابن سینا آیا تھا۔ ابن سینا نے اپنی کتاب میں بڑے واضح الفاظ میں لکھا ہے کہ بے شک پیشابوں میں سے سب سے زیادہ فائدہ مند پیشاب اونٹ کا ہوتا ہے۔ He says that amongst the urines, the most beneficial is the urine of the Bedouin camels. ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ اب جدید دور کی بات کرتے ہیں۔ اب لیبارٹریوں میں ٹیسٹ ہوئے ہیں اور لیبارٹریوں میں ٹیسٹ ہونے کے بعد یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ اونٹ کے پیشاب میں پوٹاشیم بڑی مقدار میں پایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ فائدہ مند پروٹین بھی اونٹ کے پیشاب میں ہوتی ہیں۔ اونٹ کے پیشاب میں یورک ایسڈ بھی پایا جاتا ہے۔ اسی طرح سے اونٹ کے پیشاب میں سوڈیم اور دیگر اجزاء پائے جاتے ہیں جو انسانی جسم اور صحت کے لیے بہت مفید ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ اگر آپ انٹرنیٹ پر جائیں تو اس پر سینکڑوں تحقیقات پر مبنی رپورٹس موجود ہیں، مگر میں آپ کے اطمینان کے لیے ان میں سے کچھ ایک دو پیش کر دیتا ہوں۔ ڈاکٹر فتح محمود ادریس نے اپنی تازہ تحقیق میں بتایا ہے کہ اونٹ کا پیشاب جلد کی بیماریوں کے علاج کے لیے استعمال ہوتا ہے، جن میں سے ایک ٹینیا ہے، رنگ وارم ہے، خشک اور تر السر ہے، سوسز ہے اور دیگر کئی اسکن کی بیماریاں ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے بتایا کہ سائنسی تحقیق سے یہ بھی ثابت ہوا ہے کہ اونٹ کے پیشاب سے بال چمکدار اور جاندار مضبوط ہو جاتے ہیں۔ اونٹ کے پیشاب کو سر کے بالوں کو خشکی سے بچانے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ Camel's urine, it makes the hair lustrous and thick in the prevention of dandruff. ڈاکٹر ذاکر نائک نے بتایا کہ ڈاکٹر الہام البروادی ایک مائکرو بایولوجسٹ ہیں، انہوں نے بھی ایک تحقیق کی ہے جس کے مطابق جلد کے مختلف امراض کے لیے اونٹ کا پیشاب استعمال کیا جا سکتا ہے، جس میں سے ایک بیماری ایگزیما ہے، چہرے پر دانوں کا نکلنا ہے، جلد پر ہونے والی کسی بھی الرجی کا علاج ہے، اگر ناخن میں انفیکشن ہو جائے تو اس کا علاج بھی اونٹ کے پیشاب سے ہو سکتا ہے، جلی ہوئی جلد کا علاج کرنے کے لیے بھی اونٹ کا پیشاب استعمال کیا جا سکتا ہے، یہاں تک کہ اونٹ کے پیشاب کے ذریعے ہیپیٹائٹس کا علاج بھی کیا جا سکتا ہے۔ Camel's urine can be used as treatment for certain skin diseases like eczema, for sores, for burns, for acne, for nail infection, and for hepatitis. That camel's urine, it makes the hair stronger and thick, used as treatment for dandruff. ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ ایک خاتون سائنسدان عبد الرحمن خورشید نے بھی ایک تحقیق کی اور ثابت کیا ہے کہ اونٹ کے پیشاب سے کینسر کا علاج بھی ممکن ہے، اور یہ اس خاتون سائنسدان کی جانب سے سائنٹیفکلی ثابت کیا گیا ہے۔ She has done research and she has proved that the camel's urine can be used in treatment of cancer. ڈاکٹر ذاکر نائک نے اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے کہا کہ ایسی سینکڑوں حوالہ جات میں دے سکتا ہوں جو کہ سائنسی ریسرچ کے ذریعے سامنے آئے ہیں کہ اونٹ کے پیشاب کے ذریعے کینسر، ہیپیٹائٹس، جلدی امراض اور کئی بیماریوں کا حل نکالا گیا ہے، لیکن چونکہ لوگوں کو سائنٹیفک باتوں پر زیادہ یقین آتا ہے تو میں نے آج یا اس دن اس فیس بک پوسٹ کے جواب میں پہلے سائنسی باتیں آپ کے سامنے رکھ دی ہیں، لیکن جب یہ بات ایک حدیث میں موجود ہے تو ہم مسلمان اس پر سوال اٹھانے والے نہیں ہو سکتے۔ کسی بھی مسلمان کے لیے کسی بھی علم پر یقین کرنے کے لیے پہلی ترجیح قرآن پاک، پھر احادیث ہونی چاہیے اور اس کے بعد یہ سائنسی تحقیقات آتی ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے یہ بھی کہا کہ سائنس سے تحقیق کر لینی چاہیے، مگر قرآن پاک میں آج تک کوئی ایسی آیت سامنے نہیں آئی ہے جو کہ سائنس کے ذریعے ثابت نہ ہوتی ہو۔ There is not a single verse in the Quran which has gone against any scientific fact. It may go against scientific hypothesis and has gone against any established scientific fact, alhamdulillah. دوستو اس معاملے پر ٹیم ہم قدم نے بھی ایک مختصر تحقیق کی ہے اور جاننا چاہا ہے کہ کیا واقعی صحیح بخاری کی اس حدیث میں یہ سب کہا گیا ہے۔ جی ہاں دوستو، صحیح بخاری کے والیوم نمبر 7 حدیث نمبر 5686 میں فرمایا گیا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ لوگ جنہیں مدینہ کی آب و ہوا سوٹ نہیں کرتی، یعنی وہ اس کے مطابق خود کو نہیں ڈھال سکتے، انہیں حکم دیا گیا کہ وہ ان کے شیفرڈ کے پاس آ جائیں، اور شیفرڈ سے مراد جانوروں کا ریوڑ ہے جس میں اونٹ شامل ہیں۔ اسی حدیث میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اونٹوں کے ساتھ شامل ہو جائیں اور ان کا دودھ اور پیشاب پیا جائے بطور دوائی۔ دوستو یہ حدیث اس وقت آپ اپنی اسکرین پر بھی دیکھ رہے ہیں اور یہ جدید دور کے انٹرنیٹ پر موجود مختلف حوالہ جات سے آپ کے سامنے ہے۔
یعنی کہ دوستو مسلمانوں کے لیے اونٹ کا پیشاب پینا حلال ہے اور اونٹ کا پیشاب بطور دوائی استعمال کیا جا سکتا ہے. اس کے لیے احادیث کے حوالے بھی موجود ہیں جیسا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے بھی اپنے بیان میں ارشاد فرمایا. بخاری کی ایک حدیث ہے کہ جب بعض لوگ مدینہ آ کر بیمار پڑ گئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اونٹ کا پیشاب پینے کی ہدایت کی. یہ بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے. قبیلہ عرانیین کے کچھ لوگ آئے تھے, وہ اصل میں تھے منافق, اور وہ صحابہ کو دھوکے سے لے گئے, انہوں نے لے جا کے قتل کر دیا. تو جب وہ مدینہ آئے تھے تو ان کے پیٹ میں درد تھا, تکلیف تھی, پیٹ پھولنے لگے تھے ان کے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اشربوا من البانہا و ابوالہا, ان کو اونٹوں کا دودھ پلاؤ اور پیشاب. بول کی جمع ابوال آتی ہے. تو اس حدیث کی بیس پہ بعض فقہا اس کے قائل ہیں کہ اونٹ کا پیشاب حلال ہے اور بیماری میں پیا بھی جا سکتا ہے.